alisa sa fɛn min ye plateau a sanfɛla a denbayalen bɛ bi kosɛbɛ fo ka taa fɔ a to ten i n'a fɔ maaw bɛ a kalama cogoya min na maa jɔlen a caman bɛ rédaction a kɔnɔna la bi bi in na an bɛ foli ka ɲɛsin rédaction maa bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ yen k'e ka bitɔn minnu k'a bila 98 na an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan k'a fɔ u bɛɛ ye k'u bɛɛ ni ɲɔgɔn u bɛɛ ni sɔgɔma Ala ka juma hɛrɛ da n'u ma jamana a wulila ni kibaruya min y'a bi halisa Ala ka jamana ye Ala ka a kɔrɔta hɛrɛ la n'an bɛ wuli sini sɔgɔma Ala k'an kelen kelen wuli ka tila ka anw kunna ko o diya an t'a fɔ ten Ala ka jamana in kɔrɔta dɛ Sɛki ni sɔgɔma an sɔgɔma Jagina baasi tɛ yen baasi tɛ yen ne kɔni tun bɛ sunɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la komi n fana yɔrɔ ka jan Bamakɔ la o ye tiɲɛ tɛ fariw fana jolen tɛ ten o bɛɛ n'a ta kibaruyaw bɛ cogo min na wagati min na i ko sisan n b'a dɔn minnu y'a sɔrɔ 5 heures minnu y'a sɔrɔ 6 heures a bɛɛ bɛ an bɛ ɲini ka na kɛ ligne kelen na pied d'égalité a banna voilà kibaruya la o la sa an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ a diyara n ye ka ɲɛmaa fo Umar Cɛfin Mariko a tulo b'i la ka dugawu kɛ Ala ka lafiya ko di a ma yarabi sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ baarayɔrɔ la yan n'Ala sɔnna ne kun k'a ka na lundi de lundi n k'a ka maaw k'a to yen a ka lafiya bien vrai que maaw b'a fɔ ko ɲɛmaa nana nka maaw k'a to yen a ka lafiya reculer pour mieux sauter o ye tiɲɛ tɛ awɔ voilà reculer pour mieux sauter n'o kɛra ka ɲi o b'a sɔrɔ farikolo lafiyara kosɛbɛ banaw fiɲɛ bɔra i yɛrɛ reposera ka ɲɛ kosɛbɛ kamiw o don o la an bɛ dugawu kɛ halisa ale ani banabagatɔ bɛɛ lajɛlen yarabi Ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn fari ma jo kosɛbɛ an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn fɛn fari ma da la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka lafiya di an n'u ma yarabi Jaginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin ye Grand Direct nin ye a kɛnɛ sigilen ka don Mali womisɛnw bɛɛ la ka kibaruya ka ta ka fili fiɲɛ fɛ a jɛlen Jaginɛ o nin ye o kɛnɛ sigilen an bɛ bɛɛ fo ye juma ye lahɔrɔma don an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ka bato kɛlenw minɛ yarabi jamana halisa Ala ka sebaya ko di an ka olumasiri tabaw ma maa o maa bɛ fɛ ka janfa ka asiri an ka jamana la Jaginɛ Ala ka an to i kalo dibi la yarabi o diyara n ye Jagu Kebe o ye wulu ka bɔ Yɛlɛmani mara la o tɛ i ni sɔgɔma Jaginɛ ni sɔgɔma nba somɔgɔw baasi foyi t'u la k'i fo a diyara n ye ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la an ma sɔgɔli nana nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka rédaction kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmaa Umar Cɛfin Mariko an ka foli b'a yɔrɔ Burama Jalo Jack Boyer ani Seri Jara a tulo b'an na dɛ a bɛ fɛ ka don awɔ Fɛn ni sɔgɔma Jaginɛ an b'i fo a diyara n ye ka foli d'i ma ka foli di ɲɛmaa ma ka nɔgɔya da k'a ye ko Ala ka farisogo segin a yɛrɛ ma yarabi yanni sini cɛ an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ka Burama fo n'ale yɛrɛ bi terrain kan nin waati na ka se ka kunnafoniw dalajɛ ka d'an ma Burama a b'an nɔfɛ yɛrɛ n'Ala sɔnna a b'an nɔfɛ komi awɔ n'o bɔra yen n bɛ foli di plateau kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka Yaya fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso awɔ an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔli mana sɔgɔmada in na an ka foli b'u bɛɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Bamakɔ an kɔni wulila ni kibaruya min ye bi ye fɛn min ye Kati kan ye Kati kan belebeleba in n'ale kɔni fɔra o kɔni o ye Mali kan o y'a nimayɔrɔ ye an wulila k'a sɔrɔ bi bi in na ko mugu pɛrɛn kɔni a bɔra yen mugu pɛrɛn belebele fɛn min kɛra sababu ye ka maaw jatigɛ kibaruya caman kɔni kun bɔra n'a ye k'a fɔ Mali olumasiri tabaw k'olu tun bɛ ɲɔgɔn na kibaruyaw nana yira k'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye fɛn min ye Bamantu ye olu de bɛ sen na Katikaw fɛ an ka taa Burama fan fɛ allo Burama i ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di baasi foyi t'u la an bɛ foli ni tanu di P5 lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma waati na an bɛ Kati kan Sunjata kɔnɔ i b'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na sɔgɔmada in na Katikaw filila ka wuli ni marifacikan ye a fɔra dɛ marifacikan min ni a ye mɔgɔ caman bɔ i dabolo kan sabula mɔgɔw ma deli nin na kosɛbɛ a marifaw ko mankan ka bon kosɛbɛ a ye fɔ fɛn min ma ko obi voilà o de don o y'a ka sɔrɔsi kuma yɛrɛ sinon an t'o dɔn obi o ye marifakisɛ k'i tɔɔrɔ fɛ ka min fili
donc o de don fɛn min ye sɔgɔma joona fɛ ni maa min bɛ Kati kan Sunjata yɔrɔ dɔn ale kɔrɔyan fanfɛla de don donc u y'u to yen de ka filɛli kɛ filɛli kɛlen sa u b'a fɔ o ma ko Sirakɔrɔ Ɲare awɔ n'i bɔra Kuluba sira fɛ ka continuer ka kɛ i b'a fɔ i bɛ taa Kati i bɛ to goudron kan i bɛ yɔrɔ dɔ ye dingɛ kɔnɔ dɔɔnin o yɔrɔ min bɛ dingɛ kɔnɔ ni i sera yen i b'a ye k'a fɔ o de bɛ Kati ni kɔrɔyan fanfɛla cɛ a bɛ i n'a fɔ o bɛ filila ka u to yen fan fɛ de o waati kelen na o y'a sɔrɔ dɔw fana sera ka na don kan kɔnɔ awɔ o bɛ fɔlɔ o binna n'i bɛ ka misiri yɔrɔ dɔn misiri min bɛ kan yɛrɛ kɔnɔ ni u b'a fɔ o ma ko gamu olu ni ɲɔgɔn cɛ a binna goudron kan ye filanan o de taara bin poudrière cour kɔnɔ Allahu Akbar donc o kɛra ten bon déjà kɔni kɛra mais an tɛ se ka fɛn fɔ bilanko la an b'o to an ka wolomasiri tabaw yɛrɛ bolo an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan Burama yanni ka taa ɲɛfɛ an bɛ fɛ ka ɲininkali min lateliya yɔrɔ ni waleya min filɛ nin yɔrɔ sɔrɔsiw yɛrɛ dama kɔni tɛ dɛ an k'o fɔ k'o jɛya sɔrɔsiw yɛrɛ dama tɛ kibaruya bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a fɔ ko attaque djihadiste de don Bamanci terroriste de don donc sɔrɔsiw yɛrɛ dama olu tɛ sɔrɔsiw motivelen don d'ailleurs n'i yɛrɛ y'u ye a bɛ sigi nege don i la ka taga fɛ Allahu Akbar kibaruya sɔrɔla k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ Kati dɔn halisa u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Numurula kaburudon Kati Numurula Kati Numurula ni i ye bɔra kan Sunjata kɔnɔ ka na tɛmɛ Kati mairie fɛ i bɛna se rond-point ma i bɛ virer à droite ni virela droite fɛ i b'a ye k'a fɔ goudron dɔ bɛ yen f'a bɛ taa tɛmɛ kaburudon da la kaburudon da ni mairie cɛ wala kungo dɔ de bɛ yen kungo kɔnɔna dɔ de bɛ yen a kɔni fɔra k'a fɔ k'u bolila ka don yen Allahu Akbar bon depuis an se kuma Kati fo nin wagati fɛn min ye hélico bɛ ka munumunu yen kunna hélico hélico bɛ ka munumunu yen kunna hélico kɔni bɛ sanfɛ cogo min na a bɛ sanfɛ ten a kɛra sababu ye u ye mɔgɔ fila minɛ mɔgɔ fila minɛra u taara n'o ye awɔ maintenant o kɛnɛ kelen kan an ye mɔgɔ dɔ fana sɔrɔ mɔgɔ min ko ale yɛrɛ dɔ ta telimani na o kaburudon kelen in da la ka taa bila ɲɛfɛ ko marifa b'a bolo maintenant ale taara o bila Kati lycée Mami da la lycée Mami a taara o bila yen da la ka kɔn joona ka na fɔ an ka wolomasiri tabaw ye donc u ye wulikajɔ kɛ u y'o fana minɛ o de b'a kɛ maa sabanan ye ale minɛra baara la telimanitigi min y'a ta o tilala k'a ɲɛfɔ an ka wolomasiri tabaw ye tabarikala an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan an ka force spéciale kɔni bɛ kungo kɔnɔla in u bɛ k'a larawuli cogoya min na u bɛ se ka minɛli kɛ Kati population fana bɔlen don i b'a ye jama kɔni bɔlen don fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ ka kibaruya ɲini a b'o cogo de la fɔlɔ o ka ɲi ka kibaruya ɲini ni maa yeleke min bɛ dugu la awɔ k'o dɔn ka se k'a fɔ wolomasiri tabaw ye an bɛ Kati la mais kibaruya b'an bolo ko senu fana ko a ɲɔgɔn dɔ kɛra ye n yɛrɛ kun daminɛ so ma mais komi o jɛlen t'an bolo an bɛ k'a bɛɛ ɲini k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a bɛɛ sɔrɔla wagati min na an bɛ fɛn min ye k'a ɲɛfɔ maaw ye n'Ala sɔnna mais min kɔni don an kɔni bɛ kan kɔnɔ yan an bɛ ɲinini na ni kibaruya sɔrɔla an b'a di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ an bɛ se k'a fɔ sisan kɔni kan bɛ yɔrɔ min na a sécurisé Bamanci de bɛ ka minnu ye baara in kɛ sisan nɔ olu de bɛ ka ɲini mankan b'i kɔrɔ avion de don ni avion mankan ale bɛ an kunna a bɛ munumunu na cogo min na a bɛ munumunu na ten
y'a ka fɔ baara kɔni wulikajɔ tacogo ka ɲi ala ye waati saba u fɛ ka banna n'i ye a ta k'a lajɛ fɛnɛ a lajɛ i b'a dɔn ni mɔgɔw kɛ cogo cogo maa dɔw bɛ yen u ka se ka gɛlɛn maa dɔw kɔni bɛ yen ale nana ka sira forcer ka a bɛ tɛmɛ wulikajɔ saba kɔni kɛlen don ka sira baara cogo min na ale ka mobili fɛnɛ kurulen don a kɛra sababu ye sa ni a kɔni u y'a lajɔ a joginna a joginna u y'a lajɔ jagoya la a joginna ne minisi bɔra o yɔrɔ la sabula a cɛya fan fɛ u ye minisi la a ka se ka a fɔ min na a ka se k'a jɔ ale ma sɔn ale kɔni joginna mais u ye a bila pompier ni fɛn ka bolo kan gendarme ka bolo kan Burama yan'an yɛrɛ kɛ k'an ka ladilikan fɔlɔfɔlɔ kun bɛna kɛ nin de ye yan'an kɛ ta an ka ladilikan fɔlɔfɔlɔ de kun bɛna kɛ nin ye bi o dun de kɛra dɛ bon a bɛ fɔ sisan nɔ an b'a fɔ k'a d'a kan dɔrɔn maaw k'a to wolomasiri taba n'u ko k'i ka mun kɛ o kɛ siraw balalen dɛ sinon mobili de bɛ ka taa don ka taa tiɲɛni kɛ a falen furunfɛn na n'a fɔra k'e k'i jɔ n'e m'i jɔ i bɛ kɛ siganama ye dɛ n'i kɛra u dun fana bɛ wajibiya ka mugu suri kan dɛ tiɲɛ don ala k'an kisi k'a fɔ maaw ye ala ka tulo kunnadi d'an ma sinon tu kofɔlen waati saba kɔni kelen don k'a munumunu yɛrɛ de avion kɔni bɛ y'a kunna cogo min na a b'a kunna ten a banna avion fila fo ka taa se saba ma olu bɛ ka munumunu a kunna donc a ko bɛ au niveau de la an bɛ don min na i ko bi ɲininiw bɛ sen na yan kɔni mɔgɔw motivélen don f'a dan wolomasi saba motivélen don f'a dan a banna ka wulikajɔ baara ka bon yanni jamukan banni cɛ awɔ ni kibaruya min sɔrɔla an b'o o lase aw ma an n'o fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna a ma ala k'aw kana amina arabi ala kana baasi kɛ maa si la ni seru don k'a jara k'a kulubakari tabarikala n y'a ka baptême de feu sa o merci beaucoup voilà an b'a fɔ nin kun ye Burama ye ka bɔ fo Katikaw fɛ yen hakili la a ye a kumabaw a wulikajɔ ni sisan cɛ a sera ka mun sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o di lamɛnbaaw ma hakili la nin ye kibaruya kunfɔlɔ ye faamuyali kɔni o sɔrɔla a la Cheikh nin ye kibaruya kunfɔlɔ ye a bɛ maa hakili sigi n'i y'a fɔ cogo min na nin ye kibaruya kunfɔlɔw ye maa hakili bɛ se ka sigi a la nin wagati in na sabula depuis kibaruya kɔni a bɔra ka bi maaw kun jawulilen don maaw kun sirannen don maa caman sirannen don surtout maa minnu ni Katika jan maa minnu bɛ dugu wɛrɛw la maa minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la surtout Bamakɔ yan yɛrɛ a ko kun kɛlen don panique au village maa caman kun sirannen don kibaruyaw kunfɔlɔw bɛ bi wagati min na sabula maaw kun tɛ précision ba dɔn a la mugujugu kɔni mankan bɔra wa mankan in kɔni a ma dogo maa si la Kati n'a lamini dugu fɛn gunnen don Kati la i b'a ye k'a fɔ ko so caman bɛ yen nɔ bɔgɔsow ou so minnu ni u jɔcogow ni gɔri b'a la i b'a ye k'a fɔ maa caman y'a santi i ka so la mugujugu ninnu cilen kɔfɛ donc i b'a ye k'a fɔ siran bonyara kosɛbɛ nka i b'a fɔ Burama Jalo y'a fɔ cogo min na a bilanko maa tɛ se ka fɛn fɔ a la o bɛ se ka bila ka wolomasiri tabagaw yɛrɛ kɔnɔ nka fɛn min kɔni bɛ se ka fɔ pour le moment maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la Jaginɛ wolomasiri tabagaw fana ka dugawu k'u ye halisa ala k'u lakana maaw ka u hakili to u yɛrɛ la wa maaw ka jateminɛ kɛ fana fɛn fɛn bɛ Kati ni a lamini na ni ye maa ye mun ni maa yelege don k'a fɔ ko aw ka dugula mɔgɔ tɛ wa n'i y'a ye sigana mɔgɔ don Jaginɛ i ka wele bila finitigiw ma o de ɲininen don bɛɛ fɛ Filifɛ siga kɔni bɔra bɛɛ la k'a fɔ ko finitigiw yɛrɛ kɔni tɛ ɲɔgɔn na ko fɛn min ye terroriste ye banbanjiw olu de kɔni ka baara ye nin ye tiɲɛ tɛ awɔ bon Jangina nin kɔni u ka nin ko in nin waati laban in na u kɛlen bɛ ka nin de k'u taala yen ka da k'u dɛsɛlen don an ka fini tabagaw la terrain kan donc maaw k'a faamu terroriste kɛlɛ ye kɛlɛ a ma nɔgɔn donc nin bɛɛ b'a kɔnɔna na mais ne nin ko wulila population fana i n'a fɔ
chef y'a fɔ cogo min mɔgɔ ka collaborer ni fini tabagaw ye a ti to kɔ ale bɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que nin ye ko dɔ ye a ma nɔgɔn bɛɛ ma i yɛrɛ tagatɔ la i bɛ se ka sigi i b'a fɔ ni ne taara nin fɔ yala fɛn tɛna se ne yɛrɛ ma mɔgɔw k'a faamu an ka b'o kɔnɔ an bɛ waati min na n'i ye fɛn dɔ ye n'i ma kɔn a ma a bɛ se ka taa wolo ko dɔ la komi i bɛ tila ka nimisa a la donc nin taabolo ka ɲi kosɛbɛ an bɛ tila k'a fɔ mɔgɔw ye fana bɔlɔlɔ ko ninnu u k'u janti o la kibaruya carilu ni fɛnw na et puis kunnafoni dili a dibagaw de bɛ yen bɛɛ tɛ kunnafoni dibagaw ye maa minnu bɛ wuli ka taa kunnafoni sun kɔrɔ k'u cɛsiri k'a ɲini k'a di u k'olu lamɛn parce que an bɛ wagati dɔ la maaw t'a faamu kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ surtout maa minnu bɛ kɛnɛmana na jamana kɛnɛmana na olu jɔrɔlen don olu bɛ jɔrɔ kosɛbɛ an kɔni ye min bɛ ɲɛmaga da a tɛ se ka tɛmɛ nin kan k'u cɛsirilen don baara fɛ o ye laadala ko ye an bɛ dugawu k'u ye yarabi hali bi ala ka kisi kɛ seru ni masi yɛrɛ ala kana basi foyi kana s'u ma u kana anw fana ɲuman sɔrɔ ni finitigi bɛɛ lajɛlen ala sɔnna ani bɛɛ lajɛlen tama maa bɛ yen kunnafonidila fɛn fɛn bɛ yen Kati yɛrɛ mun bɛ bɛɛ ni ala sɔnna maa bɛ wulikajɔ la bi Kati ani Senu i n'a fɔ Senu kɔni o kibɔra o jɛlen t'an bolo nka an b'a la ka a ɲɛɲini an y'a mɛn k'a fɔ nin waleya cɛjugu kelen ninnu a talen bɛ ka ɲɛsin Senu fana ma sabula o waati a bɛɛ kɛra ɲɔgɔn nɔ kan dɔɔni dɔɔni nka an bɛ kibɔra an bɛ a ɲini kɔni yiralen don k'a fɔ fɛn min ye Senu ka ɲi sa i b'a ye k'a fɔ a kɔni u kɛlen don ka a dalala ani a nɔkannaw u kɛlen don ka a karangadaw bɛɛ lajɛlen suwa walasa nin ko ninnu u bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na Jago bɛ dɔ fara a kan non tɔɲɔgɔn ne bɛ min fara a kan dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ nin ye wagati ye fɛn min ye population ale fana bɛ se ka a jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ telimanitigi y'a kɛ cogoya min na a ye acte min kɛ vraiment c'est à saluer i y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ ni n tagara nin fɔ est ce que a tɛna kɛ sababu ye u bɛna fɔ ko n yɛrɛ ye complice ye donc mɔgɔw ka bɔ o hakilinaw kɔnɔna la n'i ye maa ye sigana bɛ maa min na dɔrɔn c'est le moment i ka wuli i ka taa a déclarer joona an ka wolomasigi tabaw an b'u fo kosɛbɛ u bɛ fo an bɛ taa ni kibaruya ye n'an taara ni kibaruya ye ni ko kelen nɔ kan i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kalo tile 21 communiqué min kɔni bɔra fɛn min ye wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaayaso yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ chèque ni attaque i b'a ye k'a fɔ a bɛ se k'a fɔ a sugantira ninnu bolo ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ de kɔni ta kɛra bi hali n'a sɔrɔ karakanfɛdaw ani jamana yɛrɛ kɔnɔna taw caman kɛra n'i y'a ta k'a lajɛ douanzan o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛnen ni sanga 30 ye a bɛ f'o ma ko véhicule piégé ka mobili ka foronfɛnw caman don a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an ka finitigi kelen o bɔnɛna a nin na maa 15 o kɔni i b'a ye k'a fɔ olu kɔni joginna bolimafɛn 3 i b'a ye k'a fɔ olu kɔni tiɲɛna kosɛbɛ fɛn min ye terroriste yɛrɛ fan fɛ i b'a ye k'a fɔ maa 4 i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɔnɛna u nin na an bɛ dugawu de kɛ an ka faamaw ye o waati kelen i b'a ye koro i n'a fɔ an ye mun fɔ tuguni véhicule piégé n'o de ye ka mobili ka forofɛnw k'a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ k'u ɲɛsin ni o ye an ka finitigiw ma i b'a ye k'a fɔ o kɔni o baara kelen o kɛra korokaw fɛ a yirala k'a fɔ ko bolifɛn min kɔni filɛ k'o waleya cɛjugu kɛ i b'a ye k'a fɔ Mali kɔni plaki o tɛ a la n'a bɛ f'o ma ko immatriculation mun bɛ sigi bolifɛnw na ka bolifɛn ka a bugunatigɛ k'o dɔn i b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛ ta de kɔni tun bɛ o la Mopti i b'a ye k'a fɔ nin kelen kɔni kɛra yen nɔ véhicule piégé o kelen de don Mopti awɔ double cabine o tɛ to ta ye i b'a ye k'a fɔ o fana kelen de kɛra Moptikaw fɛ ani kan cɛ i b'a fɔ mètre 30 ɲɔgɔnna Cheikh i b'a ye a kelen o kɛra Bafokaw fɛ i b'a ye k'a fɔ a kelen kɛra yen nɔ mun kɛra Katikaw fɛ i n'a fɔ Burama da sera a ma cogoya min na o bi 3 i b'a ye k'a fɔ o filila Bafo kan ma i b'a ye k'a fɔ a kɔni a ma se ka tiɲɛni kɛ Segu fana bɛ ten i b'a ye k'a fɔ o kelen o kɛra ye Kolokani kunu an yɛrɛ da sera o ma kibaruya nɔ nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 30 ye i b'a ye k'a fɔ Katita kɔni kɛra nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 17 ye mais Kolokanikaw ta forsati kan belebele min bɛ yen i b'a ye k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 30 ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni u ye bamanciya wɛrɛ ta ka yen sɛgɛrɛ maa 2 o bɔnɛna a nin na fɛn min ye maa 3 i b'a ye k'a fɔ olu kɔni o joginna i b'a ye k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw u kɔni u bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen na walasa ni bamanciya wɛrɛ tigɛlama ninnu Cheikh Sidibe u bɛ se ka dankari u la cogoya min na i y'a faamu
ala ka sebaya d'u ma ala ka sebaya d'u ma i b'a ye k'a fɔ an ka faamaw kɔni i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni o kɔnɔna la fɛn min ye kolokanikaw fɛ yen ani yɔrɔ min bɛ yen n'a fɔ a bɛ fɔ a ma ko tola i b'a ye k'a fɔ u kɔni sera ka wuli ka dangari Banmantu la fɛn min ye an ka pankuruw ye i b'a ye k'a fɔ moto caman i b'a ye k'a fɔ o kɔni sera ka tiɲɛ fo ka taa se bolifɛn sen 4 n'o ye voiture ye i b'a ye k'a fɔ avion kɔni ka susuli sen fɛ i b'a ye k'a fɔ olu caman bɛ yen olu kɔni sera ka don galama la a kɔni ko an bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ filifɛn da sera a ma cogo min na nin kɛra u ka mode opératoire kura ye a fɔ mun u tagabolo kura u ka laɲini kura ka se ka gɛlɛya ta ka anw sɛgɛrɛ an n'an ka faamaw population ani faamaw an bɛ se k'a fɔ an bɛɛ kosɛbɛ an bɛɛ de don koyi si an ɲɛmɛ faama n'a ye fini dɔ de y'a faama ye kosɛbɛ n'a ye tini bɔ k'i sigi a ka dukɛnɛ la walima k'i sigi anw fɛ bulondaw la gɛrɛnw na o y'a kɛlen anw yɛrɛ ye an dɔ don a tɛ se ka bɔ ba o tɛ o don ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la dɛ ayi abada an bɛ dugawu de kɛ an n'olu ala k'an kanda ka tila k'a fɔ population civile ye se mun b'an ye dalilu mun b'an ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya an minnu yɛrɛ bɛ Bamakɔ Galarikada fɛ ni maa ninnu i b'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ k'a labɛn n'an ye maa ye an ka tu kɔnɔna ninnu na maa min n'an t'a bugunatigɛ dɔn n'an ka sigida maa tɛ an ka fɛɛrɛ ani dabali tigɛ k'a kibaruya k'a di an ka jamana ɲɛmaaw ma finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ka surun i la walima ni se yɛrɛ ye mun ye ni nɛgɛjuru b'i bolo ni dɔ ma finitigilaka mun bɛ yen n'i y'o lasɔmi maa mun kan ka wele o n'o wele o b'o wele ni wulikajɔ min kan ka kɛ u n'o boloda kosɛbɛ an t'a fɔ ten o y'a fɔcogo ye voilà i bɛ dɔ fara a kan n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn Janginɛ yan ninnu minnu bɛna nin wagati na ka na nin ko ninnu kɛ fo maaw k'a faamu u bɛ labɛnba de kɛ ka nin ko kɛ bon a labɛn kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ dugu kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔ jate minɛ mais bɛɛ b'i sigi k'a lajɛ an ka bɔ kɔnɔna na quoi an ka taa kunnafoni di joona ka d'a kan nin e bɛ ka nin min bɛɛ fɔ sisan nin tɛ se ka labɛn ten quoi nin tɛ kunfɛ baara ye nin tɛ n'a fɔ dɔrɔn an wulila an y'a kɛ nin ye u bɛɛ lajɛlen de bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ nin an y'a fɔ cogo min u dɛsɛra de parce que mɔgɔ u kɛlɛla sisan ka se f'a dan na u yɛrɛ y'u miiri min na dɔrɔn an bɛ ɲagami sisan population na an bɛna nin attaque sugu kɛ an bɛ boli ka taa dogo an bɛ nin kɛ an boli ka taa dogo donc i b'a ye n'u nana u bɛ préparation de kɛ o préparation kɔnɔna u bɛ se ka taa sugu kɔnɔna na u bɛ taa sanni kɛ Allahu akbar Ala k'an kisi o bɛ se ka kɛ u mago bɛ dumuni na dunta u bɛ se ka to quantité ba san pour que ka bɔ mɔgɔw cɛ la n'o bɔra yen fana mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana bɛ se k'u lajigin u fɛ yen donc an k'a jate minɛ ni mɔgɔ nana sigida kɔnɔ i yɛrɛ ma faamuyali kɛ min na parce que saruya dɔ bɛ i bɛ se k'o ye i yɛrɛ ma min faamu i ka wuli i ka se i k'a fɔ joona parce que o de bɛ kow kunbɛn an kana sigi tout le temps nin ko ka kɛ an ka sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ faamaw dɛmɛ an ka essayer u b'anw de ɲɛ ko o ko bɛ yen ninnu b'an de ɲɛ an b'u kɔ mais kunnafoni kɔni an man ka dɛsɛ k'o dalajɛ k'o f'u ye n'i ye siganamɔgɔ ye i bɛ taa ko fɔ n'i y'a ko fɔ n'a yɛrɛ n'u ye ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn sigi ka kuma n'a ko bɛ kɛ cogo min u yɛrɛ bɛ bɛn o kan o ye ne hakilinata ye mɔgɔw kana sigi k'a fɔ de ko fo nin ka kɛ an ka ko dɔ kɛ n'i ye maa ɲɛyɛlɛ kɛ i ma min faamu i ka wuli ka se i ka finitigilakaw ma ka kunnafoni d'u kan o ye ne hakilinata ye an bɛ taa y'a fan fɛ sɔnni y'a jalo an bɛ taa Burama fan fɛ kibaruya kɔni a bɛ Kati bi sa fo wagati min ni an sera ka wagati wɛrɛ sɔrɔ ka kibaruya tɔ di allo Burama Janginɛ fɛn min ye Kati maire ale yɔrɔ la gam ale ye a ka dangan bila ka kuma an fɛ an bɛ ale lamɛn san an bɛ Kati mairie kɔnɔna na bi Kati maire tɔgɔ la n'o ye yɔrɔ wɛrɛ gami ani conseil communal bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani Kati population tɔgɔ la an bɛ kuma ta bi sɔgɔma joona in na 5 heures du matin anw solila ka wuli ni marifa kunkan ye Kati kɔnɔna na bi marifa tugu min don an tɛ militaire ye an tɛna se k'an da maga o kan pour k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna alhamdulilayi an filɛ wagati min na bi ne bɛ ka kuma u fɛ kalum bɛ fan bɛɛ fɛ an b'an ka tenitigiw fo tenitigi bɛɛ lajɛlen a bɛɛ de mobiliseren don bi Kati kɔnɔ yan a kɛra sɔrɔsiw ye o a kɛra gendarmew ye o a kɛra polisiw ye o a kɛra protecteur civil ye o a kɛra gardiw ye o kɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'a fɛn sigilen bɛ Kati yan bi a bɛɛ de cɛsirilen don pour que au moins kasara min y'an sɔrɔ bi a bɛ se ka wuli ka bɔ yen joona cogo min na an ka jɔrɔna kun ye min ye Ala y'o ta ka bɔ an kan joona ni Ala ni an ka tenitigiw ka cɛsiri sɔgɔmada in na sɔrɔsiw bɛ fan bɛɛ fɛ u
bɛ ka taa tukɔnɔna yɔrɔ bɛɛ la maa o maa bɛ yen ni siga b'a la bi k'a fɔ ko u sigalen don o la n'o ye banbagaci ninnu ye u bɛ ka caman nɔ minɛ ka ti fan bɛɛ fɛ a ka kan nin wagati in na an ka a fɔ population ɲɛna mɔgɔw jɔrɔna bɛ minnu na a ka jɔrɔna bila pewu alhamdulilayi an jigi ye mun ye n'o y'an ka tenitigiw ye u b'an jigi kɔrɔ bi u b'an jigi kɔrɔ sini u bɛ ka ti dugukɔnɔna bɛɛ minɛ u seginw damayira la. An bɔra yen nɔ de ka obi mu y'u to yen de ka filili kunfɔlɔ daminɛna yen. Voilà. Donc dɔ kɔni ye kibaruya di sisan k'a fɔ ale ka foro kɔnɔ sirakɔrɔ ɲare k'u taara ka mobili dɔ jɔlen to yen. Donc o kibaruya dara gendarmerie tulo kan. Gendarmerie bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka taa o mobili récupérer. Awɔ an bɛ se ka min fɔ teliya la o ye ninnu ye. An bɛ to ɲɔgɔn fɛ fo ka taa jɛmukan kuncɛ. Fo ka taa jɛmukan ma ni 14h fana wagati. N'Ala sɔnna. Mɔgɔw k'u labɛn u bɛ caman sɔrɔ kibaruyaw la. N'Ala sɔnna. découragé a ko a bɛ dan sira la Jagina nka n'u y'a ye u bɛ ka nin kɛ maaw galabu bɛ ka faga ka taa fɛ i b'a ye k'a fɔ u tɔ bɛ fanga sɔrɔ u bɛ courage don olu yɛrɛ tɔw la donc an ka kɛcogo bɛɛ la walasa an ka se ka ko lat'u la Ala ka sebaya d'an ka wolomasiri ta bɔ yarabi an b'o dugawu de kɛ o don fɛn numéro ninnu dili usara dɛ sabula mobili kelen ko a fɔra ko bɛ dɔ ka furu la ayi i b'a dɔn Jagina nin wagati in na an k'a faamu k'a fɔ nin wagati in na bɛɛ de ye tenintigi ye tenintigi tɛna fɔ ko teni min maa min na a bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la bɛɛ b'a kɛlɛ i dusukun na bɛɛ bɛ se k'a kɛlɛ i taabolo la ka d'a kan a fɔra cogo min n'i ye jateminɛni kɛ sigida kɔnɔ n'i ma min faamu i b'o fɔ numéro in yɛrɛ dili Jagina o bɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que sisan kow bɛɛ sirilen don o la n'i ye fɛn dɔ ye teliya la i bɛ weleli kɛ weleli tɛ temps ta n'i ye weleli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛmɔgɔw bɛ wuli finitigilakaw bɛ se ka wuli ka taa bɛn ni ko i n'a fɔ san nin fɔra cogo min nin kɛra appel sababuya ye nin yera bon maa yɔrɔw bɛ yen n'olu fana y'a kuma mɛn u bɛ fɛn min y'u ka sigida la u bɛ fɛn min y'u ka du kɔnɔ u bɛ fɛn min y'u ka yɔrɔ la quelque chose qui n'est pas habituel min tɛ delina ko ye donc u bɛ se ka wuli k'o fɔ numéro di cogo Jagina a bɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ mɔgɔw kan ka numéro ta ka baara kɛ n'a ye yɛrɛ de n'i ye min ye k'o kunnafoni di maa o maa ka se ka se o kɛnɛ kan k'o jate minɛ ne bolo numéro dili bɛ fo awɔ hakilina ɲuman don awɔ an bɛ taa ɲɛfɛ yaajɔla an tɛ fan fɛ sɔnni an bɛ segin
Chaque chibe iba ka fo anda siramano ka fo ko fami Goodluck Ebele Jonathan iba ka fo ale koni wuli ka jo abola anga jamana o konna la amata folo koni abeya Goodluck Ebele iba ka fo afuma ko comité de suivi de la transition iba ka fo ano olu mawye nyoyi iba ka fo ministre chairman kumbe akene kan fami ministre de la transition territoriale ako nyemaya kumbe ale yere bolo fami Ablaye Diop kata se ministre délégué mamu premier ministre ale nakakoro Fatoumata Diko tede ale kumbe kata se professeur Ibrahim Ikassa Maigama ibe ka fo ale fene kumbe kene kan ma chama kata se Goodluck Ebele Jonathan ani commission CDAO umma kura anta foti Umar Touré ndara ni Touré me so to a Touré de bala bana ale fene kuma kene kan a fene kuma ta kata se Goodluck Jonathan yere manale médiateur Mali o konna la akoni ayira ka fo ko nisonja koni o be bi ka so be ke bara u tablo u kan ka bara tablo kan tabarigala mere ka yele la nya chef fo an kɔni dusu kasilen don bi kosɛbɛ nka Goodluck Jonathan kunu kɔni a tun bɛ yɛlɛ la cogo min na a bɛ yɛlɛ ten hali ni ko ko fiɲɛ hali ni ko k'a ka fugula in ka ɲi a bɛ yɛlɛ a kɔni tun bɛ yɛlɛ la cogo min na a bɛ yɛlɛ la ten o b'a yira ko kow nun donna sa kɛ kow nun donna fɛn min ye Goodluck Ebele Jonathan a y'a yira k'a fɔ ko nin nisɔndiya ko ye k'a sababuya kɛ Mali bi bi in na an kɛlen don ka paraɲɛ jan caman ta aide min n'an y'a ta CEDEAO ye baaraw bɛ ka don a nun da fɛ dɔɔni dɔɔni a juruw nun kun b'a la ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔni ko k'a b'a jigiya k'a fɔ an bɛ taa la taacogo min na nin ye n'an taara o sira fɛ fɛn min ɲinifɛn olu bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye k'a sababuya kɛ fɛn min ye kalata olu kɔni olu dɔgɔdalen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi ale kɔni ye sɛbɛn bɔ k'a fɔ maa dɔw bɛ olu ka fɛn min ye sariya sunba ka yɛlɛma ko o don o baaraw la olu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnen la fɛn min ye maa minnu sigira ko fɛn min ye ANR ye olu baaraw olu taabolo ka a lajɛ n'a sɔrɔ o nun doncogo olu ka ɲi i b'a ye k'a fɔ Goodluck Ebele Jonathan a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma ani kɛrɛnkɛrɛnnen la parti politigiw ani da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma yana a ka tolu ka kɛnɛ kan n'an bɛ tila ka so o kibaruya o ma Goodluck a y'a yira k'a fɔ ko jamana a bɛ yɔrɔ min na bi fɛn min ɲininen na an fɛ o de sigi ka fɔ ani bɛn ani kan bɛn walasa jamana an bɛ dingɛ mun kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la cogoya min na a kɔni y'a yira k'a fɔ a kɔni nisɔndiyara sigi kɔnɔna la kosɛbɛ k'a sababu kɛ kuma minnu fɔra a kuma minnu k'a bɛ maa jigi fa u b'a fɔ cogo min na tubabukan na ko espoir o tɛ o don voilà donc jigisigi a bɛ ala ka jigiw sigi ka jigiw mafa kosɛbɛ Goodluck ni kɔni kɛra ka baaraw ye kunun Goodluck Jonathan Goodluck Ebele Jonathan an bɛ foli d'a ma e bɛ se ka dɔ fɔ a la bon ne bɛ min fara kan dɔrɔn o ye i b'a ye k'a fɔ a nisɔndiyalen kun don dɛ hali n'a sɔrɔ bi bi in na an ka jamana kɔnɔ anw dusu kasilen don bi sinon Goodluck kɔni kunun a kɔni nisɔndiyalen don a tɛna kɛ n'a ye gamura caman don o fana ye tiɲɛ ye parce que o de ka d'a ye a fɔra ko ka d'a ye i b'a ye k'a fɔ n'a nisɔndiyara i b'a ye k'a fɔ o y'an yɛrɛ ka laɲini dɔ ye parce que a b'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin y'an tatɔ ye gun wɛrɛ sanfɛ ANR n'a ye sigi k'a fɔ ba min kɛra an ka jamana kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ avancé caman kɛra a baaraw la i b'a ye k'a fɔ a kuma minnu fɔra a bɛ ka appliquer i m'a ye donc n'a ko bɛ ten tɔ vraiment c'est bien e bɛ dɔ fɔ fili fɛ Jangina an y'a fɔ cogo min ka kɔrɔ kelen de don ale kɔni ye ciden de ne ko bi sen na ani diɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko ka n'o lajɛ ne bolo baasi t'o la n'a yɛrɛ ye jateminɛ kɛ n'a ko vraiment k'a nisɔndiyalen don o fana y'anw fana bolo tare o b'a jira k'a fɔ an fana cɛsirilen don an bɛnna min kan donc an bɛ ka se k'o waleya ale fana bɛ se ka t'o fɔ minnu y'a ci ka n'a ye ne ma baasi foyi y'o la n'a nana ka nisɔndiya o ko la an bɛ ɲɛmɔgɔw de fo ka d'a kan o kɔrɔ de ye ɲɛmɔgɔ de bɛ cɛsiri la a ko la a diyara Cheikh Sidibe ka taa ni kibaruyaw ye i b'a ye k'a fɔ ko Mali parti politique n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sɛbɛn maa min bolo maa parti 200 ani parti 71 nin bɛɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn yan nin bɛɛ de bɛrɛbɛrɛli tɔn ye fanga ɲini tɔn de ye nin bɛɛ parti 200 u ka laɲiniw tɛ kelen ani 70 ani 1 Mali wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ nin bɛɛ ka laɲini ye kelen de o de bɛ yen u ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn
k'a kɛ parti kelen ye kamanagan ko ye dɛ ne kun bɛ k'a jate 50 ni dɔɔni de 200 ni 50 ni dɔɔni Zagina hali an ye parti ko ye minnu na olu ta tɛ nin bɔ 200 ani 70 ani 1 Mali parti politique bɛɛ est-ce que diɲɛ jamana wɛrɛ parti politique ka ca ni Mali ta ye tiɲɛ yɛrɛ la ye 200 ani 70 ani 1 mɛ kan kɔrɔ n'a kuma ye mɔgɔw k'a mɛn koyi mais o bɛɛ la an bɛ gɛlɛya kɔnɔ hali nin tɛ États-Unis 52 États nin bɛ yen nin tɛ 52 États Zagina tiɲɛ na o de la tɔnɔ Jangina olu na e ko a fɔra k'u ka taa ni maa 4 min ye k'u tɛ ɲɔgɔn faamuya a tɔ laban bɛna kɛ Malien kelen parti kelen Cheikh Sidibé n'an taara ni kibaruya ye kunu an da ma se a ma yan wa k'a fɔ ko so belebele min bɛ yen n'a bɛ Kati sira la hali n'a sɔrɔ Kati ko la bi bi in na kibaruya kɔni a man di kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ situation a bɛɛ maîtriselen don a maîtriselen don dɛ Kati sira la i b'a ye k'a fɔ n'i tɛmɛna Ponge sirafara la k'i kunda Kati kan o sirafara in na so belebele tɛ yen Goodluck Ebele Jonathan ka taa se ministre minnu tɔgɔ fɔ ministre de l'administration territoriale du gouvernement colonel lieutenant colonel Italia colonel Abdoulaye Maïga ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se fɛn min ye a baara ɲɔgɔn Bulodian Abdoulaye Diop ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se fɛn min ye Fatoumata Diko Sila ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se professeur Ibrahim I Kazama ale tun bɛ kɛnɛ kan Goodluck Ebele Jonathan a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ko Cheikh Sidibé ka fara Mali parti politique kan u kun welelen don wele ko kun tɛ dɔwɛrɛ ka na a lalajɛ jamana a bɛ danko min na bi kuma kɛra o kan wa électoral min ni a taara ka parti politique yɔrɔ olu ye fanga ɲini tɔn ye hakili jagabɔ taara kɛ a ka Goodluck Ebele Jonathan yɛrɛ ɲɛna o Cheikh Sidibé a kuma cayara Cheikh ni kun bɛ nin kɛnɛ kan a tɔ kun ye dɔ kun ka chaise ta ka ɲɔgɔn bon n'a i y'a jabarani na i y'a ye dɛ u b'a fɔ min ma ko débat a kun bɛ cɛ yɔrɔ min débat wule Cheikh Sidibé a fɔ vɛsiw dɔw ta kama a yongon bɛɛ dɔw ta kɔ a faran bɛɛ balibu Cheikh a kuma gana dɛ bazɛnw Cheikh ni baara ye yɔrɔ sentiri bɛ sigi vɛsi kan guloki o bɛ sɔrɔ o kɔrɔ Cheikh dɔw ka guloki kɔni u bɛɛ fusigura siɲɛta kɔni ma yala cɛsiri jɛra a ma se ka vɛsi kɔrɔ guloki a ma se k'o cɔrɔ u ma se k'a to Goodluck ka bɔ salle kɔnɔ Cheikh fanga ɲini ma ɲi dɛ Alahu akbar n ko jɔyɔrɔ ɲini a kɛlɛ a ka jugu ni dayɔrɔ ko kɛlɛ o kɛ dayɔrɔ o de ye daba bada ye o yɛrɛ ka bon ni jɔyɔrɔ ye o tɛ n'i bɔra yen dɔrɔn n'i taara i kini fɛ o ye arijana Jannatul Firdaus est-ce que u b'o fɛ Ala k'an kisi ɲuman fɛ tagama Ala kana to gafe ka d'i ma ɲuman na Ala k'an n'an balima silamɛ ni an balima bɛɛ lajɛlen kisi o ma ka gafe d'i ma ɲuman na Cheikh o ma ɲi dɛ Ala k'an ta d'a ma an kini na ya Rabbi o tɛ Ala k'an bɛɛ sɔn ma ka d'an kɔ kan Cheikh n bɛ mun f'i ye parti politique Cheikh Sidibé kabini a fɔra ko loi électorale ko a taara a ma fɔ ko majɛw b'a la o yɔrɔ u yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko a ka ɲi o ko baasi kɔni tɛ a la Cheikh Sidibé nka Cheikh sigila 4 o tilatɔ maa 200 ani maa 70 ani 1 ni ɲɔgɔn cɛ kojugu a tokalama in tɛgɛ jeni dɛ Alahu akbar Mali ne y'a fɔ n ko ye ne y'a fɔ ni filifɛn sigilen bɛ sigiyɔrɔ kelen ko ninnu bɛ ɲɔgɔn tɔnsi bɔrɔtɔ ni nɔfɛ kɛmɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na n ye sigilen to yen k'a fɔ ko ninnu bɛ ɲɔgɔn kunna ɲimi u b'a tɛntɛn k'a ɲimi bɛɛ tɔmɔ k'a ban hali dabi u b'a bɔ ɲɔgɔn sen na nin ko in nɔfɛ a bɔra dɛ n y'a daminɛ koyi n y'a worobilanjira de komi consensus ko kuma ka d'u ye u taa bɛn a la ni kɔni ye Goodluck ɲɛna ta ye non ni Goodluck tɛ yen don min na o de sabula dunan kɔni Maliyɛn dunan bonya o y'an taala ye o y'an danbe la o y'an miniji la o y'an koroji la o y'an jeli yɛrɛ la e k'o ye fanga ɲini ayi u mɔdala Goodluck ma ko sinon ne ye dɔ jɔlen ni wasi ye o tun b'a sigila chaise kɛ ka dɔ bɔ parce que bigi tun t'a bolo bilen o a wulila ka bigi to sinon bolo in kɔni o yangara k'o yanga nka se kibaru bɛ bulu nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ sigiyɔrɔ 4 maa 4 n'o kan ka don ɛzi o kɔnɔna la Cheikh ni ne ye masara n ka sɔ bɛ taa la a y'a fɔ Solomani den ye k'a ye 4 mun suganti CNT kɔnɔna la ani a baara ɲɔgɔn k'a di parti politique ma ko masara n ka sɔ gara t'a la dɛ ko dɔgɔ wulilen don Sonkala ma ye a bɛ k'a la a ma wuli a wulila a wulila dɛ u ka taa bɛn a laban Jagina
sɛki n ko ne kɔni sigilen ne bɛ sɛji kɔnɔ fo ne bɛ sago sago ko nin kelen ni nin ma ɲɛ dɛ u yɛrɛ wa t'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ko dɔw ko ka kɛ appel à la candidature ye u ka taa u ka parti politique bɛɛ appel à la fara ɲɔgɔn candidature o tɛ de ka wele bila i bɛna n'i ka sɛbɛn a bɛ lajɛ n'i jolen don n'i bɛ se k'a baara kɛ i bɛ taa o de tɛ appel à la candidature o de don n'a fɔcogo ka ɲi filanan dɔw ko ayi ko o man ɲi ko ka kɛ regroupement des partis politiques ye ko olu ka to ka maaw di regroupement des partis politiques parti politique tɛ to ka fara ɲɔgɔn kan Espérance Nouvelle Guinée Kura Ensemble pour le Mali yɔrɔ an ko Mali dɔrɔn olu bɛ yen MDP bɛ yen a ka ca dɛ o fana sera FSD bɛ yen a ka ca dɛ o tɛ o don ninnu bɛ ARP bɛ yen a ka ca yɔrɔ wagati dɔ la cɛman fana ka regroupement des partis politiques tun bɛ yen o tɔgɔ jagina n'u fara ɲɔgɔn kan palais de la culture n'a ɲɔgɔnnaw la Cheikh u ka fɔ ka bɛn k'a la a bɛ ɲa o Cheikh u yɛrɛ dama Cheikh mi n bɛ n bolo da Cheikh ni fɛn fɛn jɛ i b'a kɛ ninnu tɛ bɛn na nin bɛ kɛ cogo de wa ministre de bɛ nin ɲɛ tugu ka maa dɔw ta k'a kɛ fiɲɛ bere ya Allah bɛnkan tɛ sɔrɔ nin na sa ne ye Mali parti politique ne y'a da ɲini k'a dɔn ka les patriotes santo fo n kun sigasigalen don n ka jate la a ye n ta kɛnɛma sabula ne ma kɛra k'a bila bɔlɔlɔ kan dɛ santo y'a bila bɔlɔlɔ kan surɔ ne ye jabaranin na ne ko i jɔ an ka parti yɛrɛ da ɲini halisa dɛ pour que jate bɛ kɛnɛya an bolo jate kɛnɛyalen don dɛ 271 an bɛ taa sugu la y'a fan fɛ sɔɔni an bɛ segin ka na Sidibe an taara an nana o ma se dantigɛli bala ka taa ni Musa ko k'a tulo b'an na bala awɔ k'a tulo b'an na k'a tulo b'an na an b'a fɔ kosɛbɛ an bɛ Musa fɔ kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma o don tɛ awɔ an b'a bɛɛ fo ka maɲuman fo ka foli ko di a ma ko Ala ka juma yɛrɛ danna ma ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ o tɛ awɔ Ala ka ni bɛɛ lajɛlen kana bi ya rabbi an ka taa awɔ n'an taara Cheikh i n'a fɔ an y'a bila yɔrɔ min na awɔ kuma kɔni a dayina dɔw y'a jira k'a fɔ ko ka kɛ appel à la candidature ye parti politique siège 4 min na a bilalen n'u ye EJ o kɔnɔna la o tɛ autorité indépendante de gestion des élections o tɛ o de ye EJ ye o kɔnɔna la o sigiyɔrɔ 4 o de kun ni kuma ta ko fɔlɔ kɔni kɛra Goodluck yɛrɛ ɲɛna Goodluck yɛrɛ n'a dɔn mun don sa o tiɲɛ tɛ dɔw ko ka kɛ partiw ka mɔgɔw suganti k'u bila k'u lataa dɔw ko fɛn min ye k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka élu ka ca o tɛ minnu ka élu ka ca élu bɛ yan élu communal an t'a wele sinon dɔw ninnu tɛ yen dɛ député wa olu tɛ yen ko k'a lajɛ maa min ta ka ca ko ka sugantili kɛ o nɔw kan a kɔni kumaw ka ca sugantili cogo caman fɔra nka fɛn min ye bɛn kɔni ma kɛ a la parti politique yɛrɛ kɔni tɔgɔla maa min kɔni ye kuma ta o de ye docteur Si ye ale kɔni ye fɛn caman fɔ an kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala k'u bɛn a la ya rabbi o tɛ Ala k'u bɛn a la o y'a fɔ cogo ye o tɛ wa i bɛ dɔ fɔ a la a ye Jaginɛ i b'a fɔ maaw b'a kalama cogo min na parti politique ni kɔni u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛɛ de don ko u ka bɛn ko la o ma nɔgɔn nka comme bi bi in na an bɛ don min na i ko bi jamana in mago bɛ bɛn de la parti politique yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu ye consensus ka a demander ni o ye bɛn ye sigikafɔ ye ɲɔgɔn lamɛn parti politique caman ye o laɲini ni transition ɲɛmaaw fɛ wagati tɛmɛnlenw na Asimi yɛrɛ u ye weleweleda kɛ kosɛbɛ k'a fɔ Asimi ye ko a k'a lajɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan a k'a lajɛ ka sigikafɔ k'o kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a k'a lajɛ fana ka parti politique k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na ka sigikafɔ k'o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o sira dilen filɛ nin ye nin kan ka kɛ wagati ye sa u ka bɛnko la nin kan ka kɛ o fana wagati ye sabula ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko u welela k'u ɲininka a baaraw la loi électorale a tali a ma ta u kɔ u caman welela k'u ɲininka k'u da don a baaraw la a caman bɛ yen nɔ fana loi in a voté yɔrɔ min na n'o ye CNT kɔnɔna ye Jaginɛ a parti politique caman bɛ yen nɔ minnu ka représenté len don CNT kɔnɔna la donc ça veut dire que a ma kɛ u si kɔ donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa naani mun ni o kan ka sugandi parti politique la Jaginɛ o tali fana u kan ka bɛn o la bɛncogo ɲuman na ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ komi bibi in na a baaraw kun donna a ma mɛn donc an b'a jigiya k'a fɔ don n'a nataw la
hakili na kɛ donyɔrɔ sɔrɔ a kow la yaasa bɛn ka k'a la maa naani mun ni o fɔra o ka sugandi ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ a ka kɛ kotigi dɔn k'a ni faransi bɔli mali la yan k'a ni Wagner ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bi k'a tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sini ko mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi k'a ka d'olu le ko faransi yɛrɛ tun ka bɔ mali la ko sinon k'u bɔli yan ko Wagner ko o tɛ dɛ a ye sigilen to fɛn min ye Burukinakaw fɛ yen conférence de presse dɔ sen fɛ général Mission nin y'ale ka kuma de ye ale de nin fɔ Mission an ma bi d'a kan sinon a fɔra de ko ni Wagner nana k'u tɛ to yan Macron yɛrɛ de y'a fɔ k'u ni Fulance Party y'a fɔ k'u ni Wagner tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen ko ni société privée tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn mais ne a kɔni Faransi général y'a fɔ dɛ Burkina conférence de presse sen fɛ ko u bɔli Mali la yan k'a ni Wagner ko u tɛ kelen ko kuma ko fɛn kelenw tɛ ko Wagner ko tɛ ko Mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de y'a ɲini dɔrɔn ko Faransi ka bɔ Mali la a kɔni filɛ nin a ye taa Burkina a b'a ye yen dɛ e b'a faamu ni Jagina ni kuma ye kulu bɛ ka se san kosɛbɛ ni kuma ye jago faamu jago mais Jagine i b'a ye k'a fɔ Faransi yɛrɛ sisan yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn taasira kelen yɛrɛ t'u la quoi olu de y'a fɔ ko Wagner ni Wagner nana an ka jamana kɔnɔ olu ni Wagner tɛ se ka vi ɲɔgɔn fɛ u y'a fɔ dɛ n'a fɔra ko aw bɔra an ka jamana kɔnɔ n'ale tilala k'a fɔ tuguni ko o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ye kan fila fɔ Faransikaw filɛ min don olu de b'a fɔ an ɲɛna sa kɛ ni kuma de b'u da dɛ bari min don olu de b'a fɔ an ɲɛna sisan ko fɛn kɔni tɛ dɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a bɛ ka mun fɔ n ye ko o tɛ dɛ nin kuma bɛɛ b'olu de ma koyi an tɛmɛna o yɔrɔ la an tɛmɛna o yɔrɔ la ka ban ko Faransi ka segin ka na an ka jamana de kɔnɔ tuguni n'u bɛ ka nin bɛɛ fɔ o de kama tiɲɛ yɛrɛ la nous on a plus ce temps sinon b'a yɔrɔnin kalan nanzarakan na an k'a lamɛn la décision du Mali de ne plus coopérer militairement avec la France n'est pas liée à la question de Wagner, c'est plutôt une politique de Bamako. Wagner ko kuma Wagner ko tɛ an n'u ka baara ɲɔgɔnya jɔli Wagner ko wolomasi tabaw ka sira kan Wagner ko kuma o tɛ o tɛ yan mun cɛ ko ne kɛlɛ Mali ka di dɛ filifɛ i t'a fɔ an ka taa joona wagati b'an kɔ Jagina ne kɔni fɛ an ni Faransi ka nin ko in Faransi de y'a fɔ k'a bɛ taa koyi ni mɔgɔ min seginna kɔfɛ dɔɔni n'i tɛ ɲinɛ ko kɔ anw kɛlen k'an bolo bɔ Irisi nɔfɛ mɔgɔ si ma u gɛn u ko de n'an nana ni Irisiw ye ne tɛ a fɔ Wagner yɛrɛ Irisiw kɔni b'an fɛ yen o kuma yɛrɛ ne tɛ sɔsɔli k'o la bilen donc olu de y'a yira ko n'an taara maa wɛrɛ nɔfɛ ko kana an dɛmɛ ni kɛlɛ na k'olu to yen k'olu de b'u bolo bɔ an na olu de b'u fara an na ka délai ta k'u bɛ taa mɔgɔ si m'u gɛn mais u ka nin ko in tɛ bali ne la i b'a ye olu ka diplomatie de bɛ tantɔ quoi wagati min b'u arranger kuma min b'u arranger wagati min u b'o de fɔ diɲɛ mɔgɔ ye donc a ka taga nin fɔ ye jamana kan ko mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ se ka kuma dilan bolo donc o b'a yira na k'a fɔ hali bi anw yɛrɛ kɛrɛfɛ jamanaw de bɛ yen an k'an jantu la dɛ parce que kuma bɛ taa fɔ yɔrɔ min ne bolo journaliste kɔni kan ka sɔrɔ maa kan ka sɔrɔ yen dugukolo kan min b'a fɔ anw kɔni ka jateminɛ na aw de kun fɔlɔ y'a fɔ k'aw bɛ bɔ yan mais n'o mɔgɔ ma sɔrɔ yen nɔ donc Mali k'a faamu an k'a faamu hali bi maa caman bɛ yɛlɛ an fɛ ala ayiwa a bila yan Sek Jagina nin ye yɛrɛ lajɛya dɔrɔn de halisa Mali de nɛgɛ bɛ Faransi la u bɛ fɛ ka segin ka na a banna ne b'a ye ten tɔ ne e b'a ye ten sɛbɛn kɔni bɔra k'a fɔ ko CNT a kan ka walankata togoya min na i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye a sɛbɛn u ye a bɔ Asimi Goïta a ye sɛbɛn bɔ CNT maa 21 mun kan ka fara kan u tilacogo a y'a fɔ dɛ 26 de don maa 26 a fɔlen i b'a ye k'a fɔ an kɔni an daminɛ se a ma kɔfɛ sɔrɔsiw maa 1 M5 RFP maa 3 parti politique maa 2 association des femmes musojɛkulu maa 2 société civile maa 1 association des jeunes maa 2 signataire accord politique ou bien accord pour la paix et la conciliation maa 1 mouvement inclusivité maa 1 association des droits de l'homme maa 1 lujuratɔ olu ka tɔn maa 1 Malien de l'extérieur maa 1 Central Sénégal maa 2 Sénégal libre maa 1 ordre professionnel maa 1 diinɛtigiw maa 1 autorité traditionnelle maa 1 jagokɛlaw maa 1 hali n'a sɔrɔ an n'olu bɛ ɲɔgɔn na bi maa 1 kunnafonidilaw maa 1 fɛn min ye seko ani dɔnko tigilamaw ye maa 1
Asimi a ye nin sɛbɛn de bɔ a ye foli kɛ an ka bila an bɛna waati sɔrɔ donna nataw la ka an da ko o don a la ka se ka a walawala maaw ye Jago foli kɛ ka bɛɛ lajɛlen fo tɔnɔ Jagne Ala ka jamana kulo suma yarabi filifɛ Jangina an bɛ bɛɛ lajɛlen fo lamɛnbagaw minnu y'an layɛ fan 14 fɛ an bɛ foli d'u ma k'a fɔ hali bi jamana in yarabi Ala k'an kisi k'an don jugu kalo dibi la bɛ bɛɛ fo wagati y'an ta tɛgɛ ma dɛ ka bɛɛ fo kibaruya bɛ yen bi ka bɛɛ fo Ala ka wagati wɛrɛ ko yira Mama sɔgɔlen gumana an ka foli ani tarni o bɛ u bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna ma jamana a bɛ togoya min na bibi na a dogolen tɛ maa la an da bɔra ka kibaruya di maaw ma nɛgɛ kaɲɛ 14 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ni kibaruya min sɔrɔla an n'o di lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen an ka fara wolomasiri taabagaw kan kibaruya an ka a di maa yeleke min n'a ye an ka sigida la k'a fɔ an t'a bugunatigɛ dɔn an ka wolomasiri taabagaw numéro caman dira a k'o kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnna Katikaw fo ka taa se Kulikoro mara bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo aw ka 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 ma